Hello, Mauricio. Hello, Janice. Hello. Hello, hello. Hi. Hi, Janice. Hello. Good morning. Good morning, good Hi, morning. Mauricio. Hi. Oscar, hoy comienza Miguel. Ok. Va. ¿Ya sabe, Janice? So, Janice, Yes. just two little changes. So today, another athlete from our team is gonna start the general warm-up. Okay. His name is Miguel. Okay. Okay, and before that, I'm gonna do a quick poll just to engage people. It's not going to take long, so that's the only thing we are going to do different today. Okay. No problem. Thank you, Jenny. No problem. ¿Cómo estás, Miguel? Miguelón. Listo. Vientos, canal, vientos. Qué bueno. Ahorita empezamos al punto de la hora. Lo único, antes de que comiences con tu calentamiento, voy a hacer una pequeña encuesta aquí por el Zoom. Son 4 preguntitas. Nos llevamos 1 minutito y medio, algo por el estilo. Ok, muy bien. Ok, amigo. Ya hace calor allá, ¿verdad? Tienes el abanico. Ya, no, ganan acá todo el día, pinche calorón está bravo. Okay, todo el día, y luego más ahorita con las lluvias. Más sí, bravo. se abochorna, ¿no? Machi. A ver, Miguel. Por favor, vayan activando sus cámaras. Los que están dentro, pero que no los podemos ver. Pepe Ramírez, Diana y Beth. Todos los que vayan entrando, activen sus cámaras, por favor.
Buenos días a todos. Good morning to everyone. En especial a Janice Lyn, a Mauricio Calvo y en esta ocasión a Miguel Padilla por estar aquí y compartir sus conocimientos con nosotros. También quiero dar la bienvenida a la gente de otros países que se está uniendo con nosotros, como Bassam. Welcome, Bassam. It's so glad to have you here again. Your commitment is awesome. Y vamos a comenzar el día de hoy, antes de que comencemos a calentar, con una pequeña encuesta. La tienen que comenzar a ver a partir de ahora. Son 4 preguntas muy sencillas. Voy a estar haciendo también una traducción aquí muy sencilla para que la gente que se nos une de otros países la pueda contestar. Entonces, we're going to start, Bassam, with a quick poll. So, first question is, select the role you actually have as a practitioner of Muaythai. Entonces, tenemos 6 posibles respuestas: atleta juvenil, atleta adulto, coach, juez o referee, second o padre de familia. First option, Bassam, it's junior athlete. Second option, senior athlete. Third option, coach. Fourth option, judge or referee. Fifth option, if you are a second. Or if the last one, if you are a parent or entourage, please select. Entonces, esa es nuestra primera pregunta. Ya va contestando. Tenemos a 23 personas en línea y ya van 11 que contestan. La segunda pregunta, second question, just your gender, male or female. Y la segunda pregunta, pues solamente acerca de su género. Esto es muy importante para nosotros. La tercera pregunta es, ¿qué modalidad de los torneos virtuales te gusta más? Como ya saben, hay 4 modalidades: White Crew, Shadow Boxing, Max Fit. Third question, Bassam, is which modality of the virtual IFMA tournaments do you like the most? You have White Crew, Shadow Boxing, Max Fit, and Aerofit. Y la última pregunta, amigos, es, en el Campeonato Nacional Virtual, ¿en cuántas modalidades piensas participar? Puedes participar en 1, en 2 o en más de 2. Quiere decir que no es limitativo. And last question, Bassam. When your National Virtual Championship gets done, in how many modalities will you take part? Just 1 modality, 2 modalities, or 2 or more modalities? Vamos a dar un minuto más para la gente que se está uniendo y que pueda contestar la encuesta y de esta manera compartir los resultados con todos ustedes y dar inicio. Solo un minuto más. $30 segundos. 30 seconds. $10 seconds. 10 segundos. Tiempo. Time. Ok, vamos a ver los resultados. Let's see the results. Esto es muy importante. Tenemos que 23 personas, el 43% son atletas adultos. Después, 8 personas son entrenadores y atletas juveniles solamente tenemos a 5. So we have the most of our athletes are senior, then coaches, and then youth.
Nos interesa que para la siguiente inviten a más atletas juveniles. Nuestro deporte necesita de los nuevos talentos, entonces les encomendamos a partir de ahora que inviten a más gente, ¿no? Después, la gran mayoría, 18 personas, son hombres, solo 5 son mujeres, entonces vamos a invitar también a nuestras amigas que se unan a la familia del Muaythai. Es una invitación que les hago extensiva a todos ustedes. Let's join and let's ask for more female participation. If you have a nephew, you can share the link also. A friend, okay? Women are really important into Muay Thai. Y la tercera opción, la tercera pregunta, perdón, ¿en qué modalidad les atrae más? Shadow Boxing se llevó el día de hoy el primer lugar, después Y Crew y después Max Fit. Aquí les recordamos que pueden participar en varias, no solo en una, pero bueno, ya vimos que su interés es en Shadow Boxing. No se pierdan el próximo tutorial con Mauricio Calvo acerca de esta modalidad. Shadow Boxing was the winner in this question. Y al final, en la cuarta pregunta, hay gente que va a participar en una modalidad. El 61% de las personas están atraídas por esta opción, menos en 2 modalidades y en más de 2 modalidades solamente el 23%. Muy bien, entonces aquí están los resultados. Aquí los están viendo ustedes. ¿Cómo contestaron? El mensaje sería invitar a más mujeres y que ustedes pueden participar en más de una modalidad en las ediciones virtuales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Let's start. Janice, Mauricio, Miguel is going to start with general warm-up. Adelante, Miguel. Recuerden, vamos a decir algo que recuerden fijar la pantalla en la persona que está trabajando. Quiere decir que primeramente vamos a estar con Miguel, que es seleccionado, nos ha representado en varias ocasiones, dando buenos resultados. Entonces, un honor que esté compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy. Luego voy yo y luego Janice. ¿Okay? Entonces, fijemos la pantalla en los puntitos. Ustedes ponen fijar pantalla y así cuando otra persona habla no se les interrumpe. Entonces comenzamos con Miguel. Miguel, si quieres pones tu audio y listo. Listo, Mau. A darle. Ok, cuello arriba abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a los lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 costados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Brazos. Viendo. Por afuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazo a un lado. Presionamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Círculo de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Muy bien, rodillas adentro y afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos los pies. Tocamos la punta de los pies. Vamos a bajar. Flexionando y estirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos. Un pie al frente y tocamos la punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pies juntos, bajamos. Tocamos el talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bien. Vamos abajo. Mariposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Subimos el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruzamos el pie y empujamos hacia el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empujamos. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiramos los pies, tocamos la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos arriba. Vamos punta del pie atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, Mau. Perfecto, buenísimo. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ok. Vamos a hacer ahora una secuencia para seguir un poquito con lo de Miguel. Entonces traten de seguirme. Voy a contar hasta 10, de 1001, 1002, 1003, 1004. Ok, entonces van conmigo. Vamos a posición de ranita y nos agarramos la parte interna. ¿Sí? ¿Listos? Subimos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Voy abajo, pongo mi planta, las palmas y llevo un pie atrás. Ok, bajo la cadera,
Sí, sería así. Okay, 1001, 1002, 1003. Donde está mi pie están mis manos. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vuelvo a ranita. ¿Sí? Me quedo ahí. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Subo lentamente. ¿Sí? Cruzo, pie derecho. ¿Sí? Voy arriba, voy abajo y hago pulsitos ahí. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Mira mi pie derecho, el que está al frente, lo abro más. ¿Sí? Y voy contrario, giro el tronco. 1001, 1002, 1003, 1004. Y miro donde están mis manos. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Este pie derecho, ¿sí? Va atrás, ¿sí? Cambio, izquierdo, ¿sí? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vuelvo a ranita, me agarro y subo. 1001, sin soltar las manos, los pies. 1002, 1003, despacito. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Cruzo pie izquierdo. ¿Sí? Bajo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Pie izquierdo lo abro más. Giro. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Excelente. Okay, vamos a hacer ahora un calentamiento rapidito. Son 30 segundos cada ejercicio y 10 de break. ¿Ok? 30 segundos, relajamos 10 segundos. Entonces vamos a iniciar con jumping. Ok, jumping jacks. Sencillos. Ok. De ahí nos vamos a push kick o front kick o tip derecho. ¿Sí? 30 segundos. Recuerden, pie derecho, mano derecha baja, mano izquierda arriba. ¿Sí? Y en puntilla, puedo estar en punta. 30 segundos, vuelvo a jumping. 30 segundos, cambio de pie. 30 segundos, jumping. 30 segundos, izquierdo, derecho. Coordinen las manos. Pie derecho, mano derecha, pie izquierda, mano izquierda. ¿Listos? Vámonos rapidito. Comenzamos con jumping. 3, 2, 1. Vámonos. 30 segundos. 20 segundos. Cada vez me puedo ir acelerando más. 10 segundos y comenzamos con push kick derecho. Kick derecho. Front kick derecho en 3, 2, 1 y vámonos. Fácil. Vámonos, sigue. Diez segundos y vamos a jumping. 5, 4, 3, 2, 1 y jumping. Vámonos.
Vámonos, sigue, sigue, sin parar, sin parar. Cinco segundos y vamos a push kick izquierdo. Vale. Izquierdo. $20 segundos y vamos a jumping. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y jumping. La última, así que aceleramos rápido. $10 segundos. Push kick izquierdo, derecho. Cambio, izquierdo, derecho. $20 segundos. Tres, dos, uno, tiempo. Listo. Ahí estamos, ahí aceleramos un poquito. Lo hacemos un tiempo corto por el tiempo que tenemos. Vamos con Janice ahora. Janice, all yours. Okay, hello everybody, Swanika. I'm so delighted to be here again. Okay, so I'm gonna start off with a drill that I love. I was at Buckhouse Gym, and this is a drill that I learned from his gym, one of the coaches. So for me, one of my weaknesses is that I'm slow. So I have lots of power in my kicks, my punches, my knees. But because I have lots of power there, something has to give a little bit, and that is my speed. So the coach had me doing this drill, and I found really great effects from it. So what I'm gonna do, Mauricio, is it possible for you to time it for 30 seconds? Yes. Yeah? Sure. Sorry, I don't have a timer. I usually use my phone. Okay. So what we're gonna do, if you have a jump rope, great. If not, I don't have one either. So we're gonna use just high knees. So we're gonna jog on the spot for 30 seconds, okay? Next, we're gonna switch right away to kick-ups. So if you have a chair, or even if you don't have a chair, you're just gonna have somewhere where you can tap your feet. So you're gonna go fast as you can for 30 seconds. And then this is what we're gonna do, is we're gonna do leg kick-ups. So this drill will be really good for you, especially if you're doing max fit, because a lot of it is for speed and counting. But the way we're gonna do the kicks isn't the right way. This is just to get your, to activate your fast twitch muscles, okay? So I wanna say it again. You wanna activate your fast twitch muscles. This is not the proper technique for the max fit. Mauricio, do you wanna explain? Yes. So, vamos a hacerlo por 30 segundos. Lo primero son high knee, luego arriba los pies. Si tenemos una llanta, una silla o lo que sea, subiendo los pies. Y luego una técnica de patada que nos va a servir a la hora del concurso, digamos, de Max Fit. No necesariamente es la técnica apropiada, ¿verdad? De cómo patear, pero sí nos va a ayudar a la hora digamos, del fitness, por decirlo, del cardio, ¿ok? Okay, thank you. So we're gonna do 2 sets of those. So 30 seconds each, 30 seconds high knees, 30-second kick-ups, 30-second right kick-ups as fast as you can, 30-second left kick-ups as fast as you can.
We're going to have a 30-second rest. And then we're going to do that one more time. And then the last set, we're going to change the kick-ups to something a little bit more relevant for blocking and also push kick. Okay, so everybody just follow along. Ok, vamos a seguir a Janice. Ahí vamos a ir poco a poco con Janice. Son 30 segundos, los 4 ejercicios que son, recuerden, high knee, pies arriba, luego patada derecha y patada izquierda. Todo por 30 segundos y 30 segundos de descanso y luego vamos a hacer una variación. Listo, ready? Okay, ready? We're going to go for high knees. High knee, 30 seconds. And go. So again, like I said, if you have a skipping rope, you're going to skip, and then you're going to do high knees with your skipping rope. Okay, si tenemos la cuerda, podemos hacerlo con la cuerda. 10 seconds. Okay, keep going. Go a little bit faster if you can, guys. Vamos más rápido Activating si your fast pueden. twitch muscles. Change, cambio. Okay, kick up. So if you have a ledge, just put your legs up. If you don't, it's okay. Just lift your legs up. Si tenemos The algo en faster donde you poner move your los pies, arms, the faster perfecto. your legs will go. Si movemos rápido los brazos, movemos más rápido las piernas. Hay que bracear, usen tus brazos. Five seconds. Keep going a little bit faster. Change. Okay, kick ups. So again, doesn't have to go all the way up. Just No lift your tenemos legs que ir as hasta fast as you arriba, can. vamos a pura velocidad. Entre más rápido mejor. ¿Sí? Just activating your fast twitch muscles. Lo más rápido que podamos. Cortitos, rápidos, cortos y rápidos. 10 seconds. Go faster, guys. Más rápido. 3, 2, 1. Switch right away. Go, go, go. Cambio. Vamos. Seguido ese cambio. Sin parar. Rápido, rápido. Miren los brazos de Janice. Cae y sale rápido. Just lift that leg up as fast as you can. Lo más rápido que puedan. Vamos. Acelerando. Usando esos músculos de velocidad. 5 seconds. 3, 2, 1, break. Okay, 30-second break, guys. Really good. 30 segundos de descanso. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Good job, guys. We're gonna go into round 2. Try and go faster. Vamos para el round 2, entonces vamos a tratar de ir más rápido. Go, start, go. Go. Legs up. Use your arms. Quick, quick, quick. Usen sus brazos para ir más rápido. That's it, guys. Go, go, go. 5 seconds. Change. Okay, kick up, go. Remember, use your arms. Faster you move your arms, the faster your legs will go. Recuerden usar sus brazos. Entre más rápido usamos nuestros brazos, más rápido van a ir y subir los pies. La velocidad la meten en los brazos. 10 seconds. Go faster. 3, 2, 1, change. Okay, right leg up, go. Derecha. Cortita, rápidas. As soon as this foot goes down, it goes right back up. Apenas toca el piso, sube rápido. No hay que subir tanto. Son cortitos, rápidas. Recuerden que esta no es la técnica, pero es otro tipo de ayuda que nos está dando. 5 seconds. 3, 2, 1. Switch right away, go. Cambian. De pie. Más rápido. Miren la velocidad de Janice. Vamos más rápido. Son cortitos. As fast as you can.
10 seconds. 5, Keep going. 3, 2, 1. Time. Good job, guys. Deep breath. Respiran. Can you still hear me? Yes. Perfect. Okay. My earphones, they died. Okay, next one. Instead of kick-ups, we're gonna go block, push kick, bum, bum. Okay, so if you wanna work on the speed of your blocks or the speed of your push kicks, this is what you're gonna do. The other one is for the speed of your kicks. Ok, entonces la variación que vamos a hacer es que le vamos a meter cuando estábamos pateando, vamos a bloquear y patear, bloquear, para igual entrenar y practicar la velocidad del bloqueo y unido al push kick. Ok, ready. 3, 2, 1, go. Go, guys. Last one, go. Es el Quick, quick, último, quick. vamos. You're training those fast twitch muscles. Go. Estamos practicando la velocidad, músculos que nos permiten la velocidad. Vamos, 5 seconds. 3, 2, 1, Okay, pick up straight away. Directo, vamos, hacemos los cambios lo más rápido posible. Si no tenemos a dónde poner los pies, hacemos el movimiento igual. Use your arms. Como si pusiéramos los pies en una grada. Usen sus brazos. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Push kick. Up. Push kick. Bloquean, patean, bloquean, patean. Ten seconds. Go, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. Cambian. Go, guys. Vamos sin parar. 15 segundos. Last one, last one. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Very good, guys. That was awesome. Good job. Good push. Excelente, un buen empuje y un buen inicio. Okay, so that was a drill for speed and coordination. Again, Recuerden que este drill que hicimos es para la velocidad, para la coordinación, ¿verdad? Pero estábamos practicando velocidad, no tanto la técnica, velocidad. so remember, a right kick up, you gotta go past your belly button. This one is just to get those fast twitch muscles going, so you create more speed. Okay, no se confundan porque, digamos, para el campeonato virtual sí hay que pasar de la cintura, ¿verdad? Pero ahorita eran cortitos para la velocidad. And in a competition situation, just increases the speed of your kick. Ok, en la competición vamos a subir e incrementar más la velocidad y esto es lo que nos está dando el trabajo para la velocidad. Okay, today we're going to work on basic defense. So just like the first webinar, importance of defense, you got to start with your foundation, okay? So make sure you guys are in your stance. Ok, vamos a practicar defensa. Entonces, como el primer taller que hicimos,
sabemos que los fundamentos básicos son los más importantes. Entonces practicamos nuestra postura. Good. I see people measuring their distance. That's really good. Okay, if you're too wide, you cannot move. If you're too narrow, I know a lot of Mexicans do boxing and maybe have a boxing background. If you're too narrow, with one leg in front of the other, somebody kicks you, you're gonna be off balance. Okay, so shoulder width apart, forearm distance between your leg. Sí, a una abertura de más o menos del brazo. Si estamos muy abiertos, no vamos a poder movernos bien. Y si estamos muy cerrados, aunque tengamos un background, un pasado de boxeo, a la hora que nos pateen, podemos perder el equilibrio. Entonces, ni muy abierto ni muy cerrado. So I'm going to go over something that not a lot of people go over. So I want you to take a look at my body. We're going to go for 3 levels, okay? So your body or your head can be, your chin can be just above your toe. So this is the max amount of distance you can have or move your body forward without being off balance. Ok, entonces mira la cabeza de ella que no pasa la punta de los pies para no perder el balance. Ese es nuestro límite para ir hacia el frente. The second level is being in the middle. El segundo And the nivel third es level, estar en el medio. and the third level is pushing your body back, but not past your back leg. Ok, entonces son tres posturas, una hacia el frente sin pasar la línea de los dedos, una en el centro y una hacia atrás, llevando el cuerpo, un balance hacia atrás sin pasar el pie que está atrás. So if you have your head forward, your hands are always up, you can often make it seem like you're closer to your opponent than you really are. So you can use some flexibility in the amount of distance that you have to move back or away from your opponent's strengths. Ok, entonces este movimiento hacia el frente lo que hacemos es para nuestro rival hacerlo creer que estamos en una distancia corta donde nos pueden golpear, pero nos podemos igualmente mover hacia atrás. If you're in the middle, you have the flexibility to move back a little bit. Okay, so for example, if somebody thinks they're going to hit you here, you can move back just a little bit so that they miss. Ok, entonces si estamos al frente y la persona nos tira un golpe, nos podemos ir al medio para alejarnos del golpe. So if you're in the back position, the only thing that you can do is to take a small step back so you're not off balance. If I'm moving back further, I have no way to hit effectively. No power, no balance. Ok, y si estamos en la posición de atrás, ¿verdad? Que es sin pasar la línea del pie trasero, para tomar distancia hacia atrás, una distancia más larga, es como un paso hacia atrás para tener balance y poder golpear, contraatacar. Okay, so we're going to use the same counter for each movement of each level. Okay, so for example, I'm moving my body forward, so my chin is just above my foot. My hands are always up. Okay, so I want my opponent to just miss. So I'm going to move my body to the middle position, counter with a cross, hook, low kick. Ok, entonces vamos a contraatacar. Vamos a hacer la posición número 1, que es del medio hacia el frente, hacer que nuestro rival falle, y vamos a ir si estamos al frente, hacia el medio, y un contraataque de recto, gancho y patada derecha. So you're going to do it 5 times just to get some... 5 veces lo vamos a hacer. Okay, so my chin is just above my foot. My hands are up, okay? Move backward a little bit to the middle position, cross, hook, low kick. Okay, number 2, again, move back, cross, hook, low kick. Número 2. Number 3, move back, cross, hook, low kick. Number 4, hands up, move back, cross, hook, low kick. Okay, last one, move back, cross, hook, low kick. Perfect. Okay, now from the middle, remember we have
one more level that we can go to without being off balance, okay? So same, middle, back, cross, hook, low kick. Okay, 5 times. Vamos del medio atrás. Okay, hands up, chin down, back, cross, hook, low kick. Number 3, back, cross, hook, low kick. Number 4, back, cross, hook, low kick. Perfect. Okay, the last position. You're maybe backed up a little bit, okay? So your position is here. I don't want to go back, so I gotta take a step backwards. Back, cross, hook, low kick. Ok, estamos en posición de atrás. Vamos a tomar un paso hacia atrás y contraatacar. Okay, number 1, step back, cross, hook, low. Number 2, step back, cross, hook, low. Number 3, back, cross, hook, low. Number 4, back, cross, hook, low. Last one, number 5, cross, hook, low. Okay, really good, guys? Perfect. Okay, next one I want to underline is knowing your distance, okay? So a lot of the times a fighter can be either too close. If you're too close, this restricts the power of your punches, the power of your kicks, the power of your knees. If you're too far, you're gonna miss most of the time. Ok, entonces vamos a ver la distancia correcta. Si estamos muy cerca, no podemos desarrollar nuestros golpes. Y si estamos muy lejos de nuestro rival, vamos a fallar nuestros golpes. So you wanna master your distance. And the key to knowing your distance, the key to knowing the sweet spot is to make sure that you're always practicing at your proper distance. So the way to determine that is, say for example, you're doing bag work, you extend your jab hand as far as it can, and then you touch the bag. You're gonna take a small step back, because always when you jab, you take a small step forward. So this is your distance. Ok, entonces para ver la distancia correcta, lo que vamos a chequear es siempre con, chequeando de un punto a avanzar con tu pie para golpear. Most of the time, your jab is like your measuring stick, and it sets up most of your other weapons. It's Okay, a really, really good weapon to jab, have. I'm sorry, the jab es como el chequeo de la distancia correcta. And also, even if your jab doesn't reach, you can also use your jab to obstruct your opponent's vision. So for example, if you take your fist up and you put it just where you see your opponent's eyes, so you cannot see their eyes, this makes you obstruct their vision so they can't see. So even if you just put your hand up and you know your distance, you can often strike without them realizing it. El jab, aunque no toquemos a nuestro rival, es un punto de distracción y le vamos a hacer, si ponemos el jab, aunque no toque el rival y se lo ponemos en la cara de nuestro oponente, vamos a obstruir la visión y nos permite chequear la distancia para golpear. So when you're on, if you have a bag at home, or if you have a partner at home that you can work with, practice knowing your distance, knowing where your sweet spot is. Ok, si tuviéramos un costal o una pareja, un compañero, esto es perfecto para practicarlo de esta manera. Okay, so another thing that I wanted to highlight is where your hands are important, especially if you're a tall fighter or if you're a short fighter. Okay, entonces, algo que vamos a resaltar es de dónde viene el jab, por ejemplo, si somos una persona baja o alta. So if you're taller than your opponent, your hand should be out more so that you can measure your distance. And oftentimes your opponent, because they're shorter, they're not going to reach your head. So you have the opportunity or the advantage to have your hands out a little bit more, especially since you have longer arms. Your jab will reach your opponent
faster than if it was close to your face. Ok, entonces si somos una persona más alta que nuestro rival, la mano izquierda, si fuéramos derecho, obviamente, va a estar, si soy más alto que mi rival, un poco más afuera, o sea, más lejos de mi cara para que estorbe al peleador más bajo. If you're shorter than your opponent, you have to have your hands a little bit closer to your body so that you're able to put your hands up to protect your head faster. Ok, si somos más bajos que nuestro rival, tenemos que tener nuestra guardia más cerca de nosotros. Ok, lo que hace es que el más bajo siempre se protege y el más alto aprovecha la distancia y por lo mismo tiene su guardia un poco más afuera para estorbar más. You always want to have your hands up, whether or not you're a taller or a shorter fighter. You see Siempre any vamos a tener las professional manos fight arriba. with, say, for example, Giorgio Petrosian or Yotsen Klai, all those fighters, they always have their hands up. One fighter that may not have his hands up all the time is Sanshai, and he can afford to do that because he has mastered his distance and he has really, really good movement. But for safety's sake, just because, for example, you can work your abs so the muscles protect your internal organs. You cannot work your head so that the muscles in your head can protect your brain. Your brain is the computer, so it's very important that you keep your hands up. Ok, entonces hay peleadores, o la mayoría de los peleadores tienen siempre su guardia arriba. De esta manera nos vamos a proteger nuestra cabeza, ya que nuestro tronco, tenemos para eso, trabajamos nuestros músculos para proteger nuestros órganos, o sea, no es tanto el problema. En cambio, no podemos practicar nuestro cerebro, ¿verdad? El músculo del cerebro para aguantar los golpes. Entonces, por eso tratamos siempre tener la guardia arriba. Personas como Sanchai tienen ya la distancia correcta, perfecta, donde él sí puede bajar sus manos porque la distancia que él tiene, el timing que él tiene es preciso, ¿verdad? Él sí puede. Okay, so one more thing about where your hands should be. They should be a little bit higher. So not down here, but a little bit higher so you can make use of your elbows. So I'm going to take an example of a story. So I went to Santai Muaythai in Chiang Mai to train. And the crew always told me to put my hands up, like up here. I found out later on that he came from a gym called Pinsinchai, and they're really, really renowned for being masters of elbows. So they use their elbows a lot. But when I came back home to Canada, my coach was like, why are your hands up here? In North American fights, this leaves you really open for kicks. So you don't want to have your hands up really high, but you want to have your hands up at, say, cheek level and eyebrow level so that you can make use of your elbows. If my hands are low, I'm going to end up elbowing the person's chest. But if my hands are up a little bit higher, they're right where they're supposed to be to target the face. Esto es algo importante porque también yo he luchado un poco aquí en México con esto. Como tenemos en México el background de boxeo, ponen sus manos en su barbilla, los guantes en la barbilla y sus codos en el pecho, ¿verdad? Como estilo boxeador. Nosotros tenemos que llevar, como tenemos el weapon, los golpes de codos, tenemos que tener la distancia y la línea correcta para golpear con nuestros codos. Entonces, lo ideal es las manos ni muy arriba ni muy abajo, ¿ok? A ella tiene una historia que fue en el norte, a entrenar en el norte de Tailandia y le exageraron su guardia muy arriba, pero se da cuenta que el entrenador viene de un gimnasio que son expertos con los codos. Entonces, prácticamente donde están las manos estaban los codos, ¿verdad? Entonces, ella regresa a Canadá y pues hay que regular eso. Entonces, ni muy arriba ni muy abajo, tiene que estar en el medio. Eso sí, para utilizar los codos en Muay Thai, tenemos que, por decirlo, los codos estar a una línea donde podamos golpear la cabeza y no el cuerpo.
Okay, so enough talk. So that's just about where your hand should be, your distance, and making use of the different levels that your body can move. Okay, so I'm gonna, since the time is short, I'm gonna take you through a most common defense that we use as Muaythai fighters, and that's kicks. Okay, so I'm gonna go through various defenses of kicks, and then we're gonna go with one counter just to make it very simple. Okay. Ok, entonces, para resumirlo así, las tres cosas que estamos o que vamos a practicar o que hemos practicado van a ser la distancia correcta de nuestro rival para hacerlo fallar y contraatacar, si soy alto, aprovechar mi altura, si soy bajo, dónde tienen que estar mis manos, y la guardia para también utilizar los codos en este caso. Okay, so for the kicks, so say, for example, we're checking a left kick, okay? You're gonna lift your right leg. So again, your hands are always supposed to be up. Your leg is gonna come to where your hand is. You wanna make sure your hand is on the outside, not on the inside and not in the middle. If it's in the middle, you're gonna give yourself a Charlie horse and you're gonna hurt yourself. Ok, entonces a la hora de bloquear, ya sabemos que el codo tiene que ir por fuera de la pierna, no por dentro, y al mismo nivel de la pierna nos podemos lastimar. Entonces, por fuera. So you want to make sure that there's no way a kick can go through, so you lift it all the way up. Siempre Okay, so tenemos que cerrar. No dejemos ningún espacio por donde entre la patada. Okay, so to be very simple, we're going to go 5 right checks and then 5 left, just to kind of reinforce it. Okay, so in your stance, 1, check, 2, check, lift your other hand out, 3, 4, 5. Okay, other side. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So after we counter the kick, we're gonna come in. Since they're kicking, they're probably at a long range distance, so we gotta make our way in. So we're gonna close the distance. 1, 2, kick, and if you want, you can knee again. Ok, entonces después de bloquear esa patada, si nos patean, generalmente vamos a estar a una distancia, vamos a quedar a una distancia larga, entonces tenemos que avanzar con nuestro jab, con el paso izquierdo, jab recto y patada derecha, contraatacan. O sea, importante es que si defendemos una patada, no nos quedemos en el mismo lugar, avancemos porque prácticamente vamos a estar a una distancia larga. Okay, so we're just gonna do the right side. So we're gonna check, 1, 2, kick. Eso se ve muy sencillo, pero hay que pensarlo muy bien, ¿ok? Tienen que pensar realmente lo que hacen. Ya sabemos que todos saben hacer 1, 2, patada, eso es muy fácil, ¿sí? Pero piensen que lo que están haciendo es, están bloqueando y para contraatacar una patada hay que avanzar. Okay, so number 1, check, 1, 2, kick. Number 2, check, 1, 2, kick. Number 3, check, 1, 2, kick. Number 4, check, 1, 2, kick. Last one, check, 1, 2, kick. Okay, good job, guys. Okay, next one, we're going to defend by catching with underhand. So for example, if my opponent high kicks me, okay, I'm gonna block, I'm gonna grab the leg underneath, I'm gonna sway the leg to this side, and then I'm gonna step in and body hook. This is one of my favorite moves. Este es uno de los favoritos. Entonces, lo que vamos a hacer, si nos patearan del lado izquierdo, entonces vamos a bloquear, ¿sí? Agarrar el pie por debajo de la pierna y pasarla hacia nuestro lado derecho, en este caso,
y pegar con el gancho derecho al cuerpo. Es uno de los movimientos favoritos de Janice. Okay, we're gonna do it 5 times. So they kick, you're gonna block, grab the kick, out, and then body hook. Number 2, block, catch, sway the leg out, body hook. So the more you pull the leg out, the more off balance it will be, and then the better target you're gonna have for the body hook. Sí, entre más movamos, saquemos ese pie, mejor vamos a tener espacio para golpear el cuerpo. Okay, 2 more, ready? 1, block, grab, sway the leg out, body hook. Okay, last one, block, grab, out, body hook. This is one of my favorites. Okay, next one is timing. So again, knowing where you are or where your distance is for you to strike. So once you know your sweet spot, as soon as the person comes in, you can attack. So what we're gonna do is when they come in with a kick, so usually where your eyes should be is they should scan the head and the midsection. Once you see movement coming from the hips, they're gonna kick. So this is your opportunity to step in with a cross, hook, and low again. Ok, entonces, cuando tenemos nuestra visión va a ser de arriba de la cabeza hacia el tronco. Entonces, cuando nuestro rival nos va a patear, vamos a ver desde la postura el movimiento por donde viene. Ahí es donde vamos a aprovechar para atacar en el movimiento preciso de nuestro rival. Okay, so we're gonna imagine somebody coming in with a kick. You're Vamos a gonna imaginar que cross, alguien viene. hook, low. Exacto, es imaginarse que nos van a atacar, pero antes de que llegue esa patada o cualquier golpe, nosotros nos vamos a anticipar. Okay, we're gonna go for 5. Ready, step in. 1, 2, low. Remember to imagine somebody coming in and they're kicking you. Ready, you see the hip moving, step, cross, hook, low. Again, you see the hip moving, cross, hook, low. You're gonna step in straight. Okay, 3 more. Ready, cross, hook, low. 4, cross, hook, low. Okay, now more than ever, you gotta use that mental imagery. Okay, they're coming in, cross, hook, low. Good job, guys. Okay, Mauricio, how much time do I have? I think we are almost done. Oh, okay. Okay, Yes. maybe I'll save the other ones for next time. Perfect, perfect. It was perfect. Anything else you want to talk? Do I have enough time to talk about my IFMA Athletes Commission career, or? Yeah, gonna sure, go sure. Yeah, Sure. okay. Sorry, guys, I didn't mean to go over. There was like so much I wanted to include, but maybe I'll include that next time. Next time, I do want to go over some clinch technique. So if you have a partner, great. If not, I'll also make it feasible for you guys to work without a partner as well. Yes. Okay, para la próxima vamos a trabajar un poco de clinch. Ella quisiera abarcar más ahorita, pero bueno, por tiempo y lo demás, esperemos de que sea pues felices, suficiente de hacer. Son movimientos, I just want to talk about today. Son movimientos muy básicos, pero lo que ella está trabajando desde el timing, la distancia, los movimientos, hay que imaginárselos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que digamos que prácticamente hicimos los mismos movimientos, 1, 2, patada o recto, gancho, patada, pero aunque fuera el mismo combo, teníamos que imaginarnos en una situación distinta. Eso es lo que hay que practicar, eso es lo que nos va a hacer
buenos. Tenemos que saber cuándo es un contraataque, cómo moverme, ¿sí? Cómo hacer fallar a un rival si estoy de una manera lineal hacia el frente, en el medio, o si estoy muy atrás, ¿verdad? Entonces es algo más, realmente la técnica está más en el cerebro que en los movimientos prácticamente, es imaginárselos. Okay. I just say that today was like learning more about timing, like even if you did like the same combo, it was a different for each, like for counterattack, for whatever. So it was more to think about it, how to move, than any combo. Like you can counterattack with any combo, but you need to learn how to step back or miss the opponent or whatever. So I was just talking about. Okay. Yeah, especially during these times, you can use your mental game and learn how to move your body and know what you need to fix, especially at the distance. Exacto, en estos tiempos de pandemia y todo esto es perfecto para entrenar realmente el cerebro y los movimientos que podemos hacer. Okay, so my career as the IFMA Athletes Commission, I'll try and make it as short as possible. My first encounter with IFMA was in Malaysia in 2017. And I remember waiting, that you have to wait a lot when we're trying to get our accreditation. And I remember hearing Stefan's voice. He has a very distinct voice. And before entering IFMA, I had watched Contender Asia. And I recognized his voice and I'm like, oh, it's Stefan Fox. And I was kind of like starstruck because I was like, oh, it's really cool that I'm here at like the IFMA World Championships and it's supposed to be known as like the Olympics of Muay Thai and all these like different people who are here from like TV shows and stuff like that. Entonces está hablando sobre su carrera en IFMA como atleta. 2017, you say? Yeah. Malaysia. Yeah. No, it was 2015, I think, or 14. 2015, yes. Sorry, yeah. Sorry. Before, long time before. Yeah. Fue en Malasia, ¿verdad? Entonces, cuando ella compitió y ella había visto en un programa que todos, me imagino que hemos visto, que es Contender Asia, hace muchos años este show, la voz la reconoció, la de Stefan Fox y todo. Entonces, ese fue como la primera impresión que ella tuvo, ¿verdad? Con IFMA, que era como lo preolímpico, la manera de ir a las Olimpiadas, etc. So what really surprised me about IFMA, like my first impression was at the IFMA, the awards they have for all the athletes. And I remember distinctly them talking about IFMA family, and the term IFMA family always came up in these awards. And it really struck me because in my gym and in home in Toronto, we called each other family. And that's just the culture of Muay Thai. So it was really nice to see this culture be expressed at the world level. Ok, también una de las impresiones que ella más tuvo es que del gimnasio donde ella está, y me imagino que nosotros también, nuestro gimnasio se convierte en nuestra familia, ¿verdad? Entonces la familia de ella era en Toronto, de su gimnasio, nosotros tenemos nuestra familia de nuestro gimnasio, que somos como familia, pero ella se impresionó que IFMA realmente es una familia, pero a nivel mundial, ¿verdad? Algo más grande. So I was really impressed by the event, and so afterwards I sent a thank you letter to IFMA, just telling them how I was really impressed that they have this idea of family even at the world level. And then I think Charissa had it was Stefan who sent me a message back, and I was shocked because I was like, oh, this is really nice that they'll take the time to, send an email back. And they said that
that they were really impressed about my performance. And also I had asked them if there was any opportunity for me to help out with IFMA, because I wanted to be involved a little bit more, for them to let me know. And so I think one of the things that you can take away is, I know there's like, I grew up as Roman Catholic, and you always have this term, ask and you will receive. And it doesn't hurt to ask if you're interested in something. The worst that can happen is that somebody says no, and you're prepared for that. But if they say yes, then, you know, it's even better for you. So that's what happened. And there was an opening for the Athletes Commission. And at that time, there were no voting, but we always have the possibility for the executive board to bring in a member if they feel that they're a good fit. So at that time, that's how it happened. Okay. That I became a part of the Athletes Commission. And at that time, Valentina was the chair. Ok. Bueno, ella quedó impresionada con el mundial, que ella participó de ese primer mundial, y entonces escribió una carta agradeciendo y... perdón si me como un poco la historia, pero mi cerebro no da para captar tanto. Entonces escribió una carta a IFMA, y la que le respondió fue Stefan, que es el secretario general. Todos conocemos a Stefan, y ella quedó impresionada de que se tomara el tiempo, y ella le dijo que ella estaría encantada de involucrarse más con IFMA, y en ese momento estaban haciendo como votaciones para lo de la comisión de atleta, y en ese momento era de hecho Valentina Shevchenko, y bueno, ahí fue donde ella se fue involucrando poco a poco. Como dice ella, que ella creció o le inculcaron esto de siempre expresar lo que uno quisiera, ¿verdad? Entonces ella no perdía nada en escribirle o en preguntar si podía trabajar con IFMA. Y bueno, lo peor el peor de los casos es que le dijeran que no, y en este caso no fue así, y así es como ella inició a trabajar con IFMA. So I think Valentina was just getting into MMA, and then I guess she had too much on her plate, and so I think she had to step down as the Athletes Commission chair. So they had asked me to fill in her place. And at the time, again, we didn't have like proper voting and everything. And also they wanted to have an Athletes Commission that was effective. But at that time, because they were just going through a lot of, I guess, technical things, I just happened to be voted as the athletes, or appointed as the Athletes Commission chair at that time. Entonces, en ese momento, Valentina estaba ya haciendo la transición a MMA, y así fue como ella pues tomó su lugar, y habían cosas más técnicas por hacer, y bueno, es lo que ella ha venido haciendo. I think you have done better job than Valentina. She's my friend, but Oh, so you pull out perfect. Awesome job. It's very difficult, and I admit that it took me a while to kind of get a feel for what the Athletes Commission is supposed to do, because I didn't really quite know. So, but now, like, I do realize, and just being able to interact with the athletes, interact with different federations, and, you know, talk to the athletes and kind of understand what they need and what IFMA needs, and what, yeah, I think that interaction and communication is very important. Yeah. Digamos, el trabajo de Janice es muy importante, porque ella como atleta, ¿verdad? Y como comisión de atleta, es eso lo que permite la comunicación de lo que necesita un atleta, lo que piensa un atleta, los problemas de un atleta para la federación, ¿verdad? Que es un poco más administrativo, o de otro modo que lo queramos ver. Entonces, ella es como el foco, digamos, lo que nos permite estar en mejores condiciones como atletas.
So for me, being the Athletes Commission chair has been very eye-opening because as an athlete, you just focus on competition. But as the chair, you see what goes on behind the scenes. You see what the executive board, what problems they have to deal with respect to doping situations, with respect to other organizations, with respect to trying to get the trust of everybody else. And there is a reason why IFMA is IOC recognized. And I want to highlight this because I don't think us as athletes appreciate how much IFMA does. They really keep the athletes at the heart of the competition. And it's been amazing to see that. Like, it's just every time something happens that either the executive board stands up for, I'm just very thankful. And it's nice to have your executive board backing up the athletes. So I just wanted to express that. Okay, algo que nos diferencia, o por qué IFMA es reconocido por el Cómite Olímpico Internacional y que ella lo ha visto ya detrás de la escena, digamos, ya no tanto como la atleta, ¿verdad? Como nosotros, sino como trabajando en el grupo, es que realmente IFMA se hace cosas en pro del atleta, ¿verdad? Entonces es por eso que somos reconocidos, que no es solamente que IFMA piensa en su bien, sino en el bien de los atletas, y este es el modo en el que realmente hacemos la diferencia para poder ser reconocidos también por las Olimpiadas, digamos. So for example, specific example is doping, for example. So IFMA is the only one that is recognized by WADA. And WADA is the organizing body of testing athletes. And they are recognized by the Olympics. So it's not just about catching cheaters. It's about the effect, or educating athletes about the effect these substances have on their health. It's about making the youth aware that if a coach or an older person or even their parents tell them to take a substance, they have to be able to question it as well. So it's just about educating the athletes so they're in a better position to make good decisions that are best for their future. Entonces, por eso es uno de los ejemplos es que, digamos, para entenderle mejor, es que por qué es que IFMA trabaja de una manera, es como que trabaja de una manera más profesional con los atletas, desde el punto del doping, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que todos los participantes de IFMA están educados y van a aprender desde niños a lo de las sustancias, a qué es permitido y qué no. Entonces, es como la manera más formal que puede existir en el mundo. Realmente es esto, como si jugáramos basquetbol, fútbol y todo en los atletas, y eso es lo que nos hace la diferencia. And I also want to kind of bring up, as much as it is a kind of like a hassle for us to get medicals done from our doctors and everything, and sometimes we have to pay a little bit more. But I just want you guys to appreciate what this does. So for example, if you are fighting in Thailand in professional fight, if you're with another organization, they will not ask you for medicals. And at first glance, it might be like, okay, I don't have to do medicals. But if you think about it, the long-term effect of if you're in a competition with a fighter who has HIV, who has hepatitis, it's going to have a long-term effect on you. So being aware that medicals are important, it is important for your health and for your future. You never want to be in a position where you just had one fight and that kind of ended it had an effect on your career as a fighter, and also an effect overall on your overall health. Entonces, de esta manera con lo del doping, por ejemplo, que o sea, ahí ella lo está armando poco a poco. ¿Por qué somos reconocidos por el Comité Olímpico? ¿Por qué nos diferencia de otras federaciones o de otras organizaciones? Es por lo mismo del interés de que IFMA sí cuida y protege a sus peleadores. ¿Cómo? Con lo del doping, educándolos
¿Y qué tan importante es esto? Pues bueno, en otras federaciones no hacen nada ni se preocupan por los peleadores. En este caso, pongamos un ejemplo que tenga SIDA, hepatitis, y bueno, por una pelea nos pueda afectar, ¿verdad? Puede llegar a mayores, a otro nivel, y esos son los peligros que corremos como atletas, que IFMA sí ve eso y lo trabaja, ¿verdad? And I guess my last point, I'm going to save all the other points for maybe other webinars, because I'm over time. I'm so sorry, but thank you for being here. Another thing is that IFMA really cares about our youth, and so our Youth World Championships is one of the biggest, even amongst IOC recognized sports, and so it's something to be proud about. And for example, what other organization has made it possible for you all to either train in your home with Muaythai Connects and being connected to other countries, or even having an actual virtual world championship? So these are things that as fighters we have to appreciate. Like, we have our rights, we have our rights as fighters, but we also have a responsibility to make sure our sport is clean, and to kind of appreciate the things that IFMA has provided, or your own federation. Mexican Federation has done an amazing job of providing workouts, for having this communication open for you guys to train, to learn, instead of being on your couch, you know, reading all the negative news. You have all these like inspirational quotes. You have an opportunity to be healthy. So these are things that we should appreciate as athletes. Por último, recalcar que nosotros como atletas deberíamos de apreciar el trabajo, o apreciar y sentirnos orgullosos de que pertenecemos a una federación que realmente hace las cosas de una manera limpia, que nuestro deporte es limpio, lo más legal, lo más fair, ¿cómo se dice fair? Lo más justo, ¿verdad? Justo, y que ahora en estas épocas, digamos, hacemos cosas como estas, de entrenar, de motivar, en vez de estar escuchando noticias malas y todo, tratar de sentirnos unidos siempre. O sea, que la federación sí, es eso, de hecho, que realmente sí nos importa los atletas, ¿verdad? Entonces, nosotros como atletas debemos de pensar y sentirnos orgullosos de la federación acá en México, que dice ella que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, eso era, recalcar de sentirnos orgullosos de pertenecer a una federación que es seria, ¿verdad? Que es seria, que está respaldada y que hace las cosas de la mejor manera. So, thank you for everything. And then I think maybe just 5 minutes to questions. Si alguien tiene preguntas, quiere preguntarle algo a Janice, quiere saber más de ella. Esto de la historia de como atleta en IFMA fue una pregunta que se hizo el webinar pasado, el taller pasado, y entonces por eso fue la historia de ella, cómo entró, cómo ella está ahí, y cómo de ser un atleta normal pudo entrar a IFMA, a trabajar con IFMA, hacer lo de la comisión, organizarlo. Entonces, preguntas, quedan abiertos unos 5 minutitos, a ver si alguien tiene preguntas para ella. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Antonio Moreno tiene una pregunta. Activa tu micrófono, Antonio, por favor. No te vemos, Toño. We can hear you, Antonio. Ahora sí, ¿listo? Listo, sí. Ready. Okay. Tengo una duda sobre el corte de las peleas, porque vi múltiples niños en el sol con el traje de sauna cortando peso. ¿Harán algo al respecto? Por ejemplo, si los niños en el tercer día, segundo día, en las finales, semifinales, no dan peso, ¿pasarían a los niños que sí dieron peso
a las siguientes rondas, por ejemplo, reemplazando el lugar de él. ¿Lo digo yo, Oscar? ¿Sí? Wow, sí, tú. Okay. Janice, Antonio is our junior athlete, and he saw in the championship many kids cutting weight with the sauna suit. So he said if they don't make the weight, they IFMA will like move to the another weight class or whatever. I don't know. Or what do you think about this? About the he was impacted. Is the other fighters the one that fight like for me in my when I fight Kazakhstan? The kid didn't make weight for the finals. El niño no hizo el peso. I should have passed to the Antonio, to the semifinals. Antonio, mi pregunta es, ¿el niño con que pelaste no hizo el peso? No dio peso para la final. ¿Y peleó la final? No. Ah, y ok, le dieron no. la medalla de segundo lugar. Ok, sí, por eso mismo. Si no hace el peso, no te pueden mover para otro weight class, ¿ok? Porque te inscribiste ahí. No, pero no lo podrían descalificar porque no dio peso. No dio el peso para el día, por eso se pesan todo, bueno, que lo conteste ella. So, he fought a guy from Kazakhstan, the kid. And, okay, he made the weight with Antonio. He fought, Antonio lost. And then this kid went to the final. But he didn't make the weight, so he couldn't fight. So he got the second place, right? Okay. So he's asking if why not, how do you say, like disqualify this kid for not making the weight on the last final. Basically our question. Hi, Janice. I'm Antonio's dad. So basically, So basically his question is, and it's something that he's been asking me this whole time, is, so this kid was baking in the sun with a sauna suit, a blanket. We got pictures. So pretty much cheating overall because it's not his weight class. So 30 kilos was not his weight class. He made the first day, he made weight for the first day, fought Antonio. But he went on to fight on other occasions, not making weight. Should he be eligible for a medal if he pretty much was cheating, wasn't even in that weight class? So it's a very good question, and it is something that has been brought up. Especially it bothers me when I see kids having sauna suits and they shouldn't be baking in the sun. And like, I think what I've been trying to do when I've done the athletes commission forums is to invite the entourage and to invite the coaches and let them know that they shouldn't be treating kids like they treat adults for several reasons. Kids are still growing, and if you hinder their water, if they become dehydrated, it makes them susceptible for overheating because kids have a higher metabolism, and also it can stunt their growth. And it can lead to other problems later on. It's not just about, making the weight, it's about the overall health of the youth. So it's a very difficult situation because he did make weight and then subsequently, he didn't make weight, which shouldn't happen. We've talked about this and we have agreed to have a trial run for the next World Championships, youth and adult, that you have to be, you cannot jump, after you have weighed in, you cannot jump a certain amount of kilograms, so that this prevents this from happening. So if the coaches understand that the athletes cannot be, say for example, 45 kilograms, and then all of a sudden after weigh-in they are
51 kilograms, that cannot happen. So we've been trying to address this because So pretty much you guys are suggesting doing hydration testing or some like kind of like one championship? Post weigh-in testing. So after they weigh in, they'll be weighed in again. And if they are a specific number of kilos over, then they will not be allowed to fight because it's unhealthy. Does that answer your question? Yeah. Yeah. Pretty much. Yeah. So I'm sorry this happened to you. Again, we want our youth, especially the Youth World Championships, to be about competition, to be about friendship, to be fun. And having an experience like this doesn't make you feel good afterwards. And, you know, especially if you've done the work to be at your weight, and another fighter comes in and, you know, they have them cutting weight, which is pretty much not the youth's fault, not the fighter's fault, because they are youth and underage. It's the fault of the coaches, it's the fault of the parents. So there has to be more education, I think, in that respect. And we're trying our best to prevent this from happening by having post weigh-ins. That sounds like a great plan, actually. Okay. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you for attending. Keep training hard. Sí, bueno, la pregunta la responde que ha sido un trabajo arduo y en eso están trabajando, ¿verdad? En que no sucedan estas cosas, que no pueden suceder, desde enseñándole a los, o capacitando a los entrenadores que con los niños no se debe trabajar igual que con los adultos, que ellos no deberían de cortar peso, ¿verdad? Porque no es sano. Ellos están en un gasto calórico mucho mayor y, bueno, no es sano para un niño estar cortando peso. Entonces, que lastimosamente, obviamente, qué lástima que esta experiencia con Antonio le pasara a él, ¿verdad? En esta situación, pero que se está trabajando en eso. ¿Cómo? Que se está planeando para nuestros futuros campeonatos hacer un segundo chequeo de peso, donde con un rango de peso no te puedes exceder después de haberte comido, hidratado y todo esto. Me imagino que seguro lo harán horas antes de la pelea, si te toca pelear, ahí ellos te van a chequear otra vez el peso y entonces no vas a poder estar muy arriba del peso o en un rango de peso que ellos pongan de límite para que no suceda esta situación que le pasó a Antonio. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Sin vergüenza, aprovechen, queda un minuto. No, mentira. One more minute. ¿Qué nos podría recomendar para que las mujeres se integren más al Muay Thai? So what do you recommend for females to, ¿cómo se dice? To get involved in Muay Thai? For females. For females. Yes. That's a good question. I feel like, well, for me, how I got involved was I never thought of competing. When I first got involved, I was very athletic before, and I had tried Muay Thai in university as like a beginner class. And for me, it was fitness. And usually, I think most people enter Muay Thai through fitness. And then once I saw there's a whole other world to Muay Thai than just fitness. There's the culture, there's the respect, there's a sense of family. It kind of got me more interested. And also Muay Thai is like a beautiful martial art. And so all those things combined got me more interested about learning about martial art. I remember my coach asking me maybe like first 3 months if I wanted to fight. And I'm like, nope. I've never been in a fight, never won a fight. And he asked me maybe twice and I said no. But in our gym at that time, we had different levels. And so I'm very competitive and I was athletic. So I did the first level, the second level, we call them like different shorts. And then after the second level, you can spar.
So I had a little taste of what it is to spar. And then back in Canada, before fighting was not legal, so we had these things called demonstration. They're like smokers. And so I had my first smoker, and I really enjoyed it. So yeah, I think you cannot force somebody to fight. And I think especially since people aren't educated exactly what is Muay Thai, they usually see on the TV MMA, and it looks very violent. And so that could be a turnoff to most women, especially that type of culture. So I think you have to make it more inviting to women. And I think once women experience what it is to be in a Muay Thai gym, especially one that is family oriented, and they teach a lot about respect and everything, I think women will be more, I guess, interested in learning more how to compete. I don't know if that makes sense or if that answers your question. Está un poco difícil para mí. Está muy largo, Oscar, tal vez que le... Está como... O sea, que realmente pienso que primero como se deberían de involucrar es conociendo realmente el Muay Thai, ¿verdad? Que no solo es pelear, ¿verdad? Que no es nada más invitar a una persona, a una chica a pelear, hey, ¿quieres pelear? Sino que el Muay Thai es mucho más que una pelea, ¿verdad? Que cuando uno le dicen, Muay Thai, piensan como en MMA o en estas cosas, y que el Muay Thai es mucho más que solo pelear, ¿verdad? Es algo más familiar. Entonces eso es como como se debería, o como ella inició también, como viéndolo, o como ella se involucró, fue que lo vio mucho más que solo pelear. Si no, hay más cosas que solo pelear. Más o menos creo que sí. Okay. It was too long, so, you know, my head is... Sorry. Okay. ¿Otra pregunta? Tal vez yo quiera decir una anécdota. I just want to say like I saw you like fighting, I don't know, in 2016 or whatever, when my wife also fought in the same event. And, yes, and I have been in Thailand since 2008. So it was like 8 years or 9 years straight away. And for me, it's always hard to see like foreign people fighting like a good style, you know, like the Thai style, but okay, you can mix, but not just like boxing or whatever. And I got impressed with you because you got a good style, like, and now today, like teaching, I can see the foundation that you have is like very good, you know, like think good. And so it's just to let you know, like, I saw you long time ago. I don't know which year, but I got impressed with you. Entonces, thank you so much. Eso fue que yo la vi a ella pelear en un show que peleó mi esposa y quedé impresionado porque yo tengo muchos años en Tailandia y cuesta mucho ver a un extranjero un buen estilo. O sea, que como que, no, solo boxeo, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez los Thais no son buenos en boxeo, lo que sea, y que se van a solo boxeo. Y no, y quedé impresionado con ella por el estilo que tenía realmente de Muay Thai, ¿verdad? Como que peleaba bonito, ¿verdad? Entonces, no, nada más quise decirle eso y contarles a ustedes que es un honor para todos nosotros tenerla a ella, que a pesar de, o sea, tiene muy buena técnica para enseñar, tiene un mix muy, muy bueno. Thank you. I just wanted to say, this time I think I spoke too much talking, but I also kind of want to share certain things that I feel are important. So next time I'll think a little bit more action, so that you guys can do a little bit more and understand. And one of my favorite things is clinching, so I hope that you all will enjoy it. But I apologize if it was a little bit too much talking, but I hope you guys learned, because I think those are the things that I feel that I have been taught that a lot of people don't teach. And so I think that you can use it very well in your career. Nos dice que disculpen si habla, que
se habló mucho, se explica mucho y todo esto, y quisiera que tal vez sea más movido, por ejemplo, o más ejercicios y todo, pero que para ella también es importante enseñar los fundamentos, por ejemplo, que muchas personas no lo enseñan o no lo practican. Y creo que también nosotros lo importante es aprender de estas, digamos, hoy que aprendimos o practicamos esto de pensar más que todo. Ya todos podremos ahí entrenar en la casa y sudar y hacer mil lo que sea, pero lo importante es sacarle de Janice, creo, los conceptos que ella tiene y los fundamentos que nos puedan servir para después. Thank you. We're happy like that. It's okay. Oh. Thank you very much, Thank Janice. you. Thank you. It's always a pleasure to be in Mexico, and I love you all. I honestly, whenever I'm in Mexico, I just love your culture. I love the people. I always feel welcome. So thank you for your country. Thank you for asking me to be a part of this. And I'm very happy to answer any other questions that you have. If maybe you kind of think of it like later on in the week, I'm more than happy to ask. So you guys are more than welcome to send me messages. Perfect. Thank you. Thank you very much, Janice. Pues buen fin de semana a todos, chicos. Nos vemos el siguiente sábado. See you next weekend, Janice. Rest. Okay, I promise more action. Yes. No worries. No worries. Más acción. We're happy like that, you know, like we need that foundation to, you know, so it's okay. It's perfect. It's okay. Everything is not just sweating or whatever. No, it's more, you know, like learn the basics and everything. So don't worry, we're happy. Perfect. It was perfect. Thank you. Gracias a todos. Thank you, everybody. Bye. Thank you.